Nagreklamo ang akong kumari, bahin sa ako rabong kumpari. Kay kini kuno si kumpari, muli na og tungang gabi. Ug pangutanon ug diin gikan, moingon diya lang sa unahan. Naghapyod-hapyod sa iyang hiniktan, kauban ang ilang silingan. Si kumari labihang laguta, wala mo to sa iyang bulada. Si kumpari iyang gipanitan, matag kanaog nini sa hagdan. O kunya iya kining nasundan, mipaingon sa ilang silingan. O dito iyang hisakpan, nga ang gihapyo di ay mungan. O kunya iyang gidamagan, o iya ginigikupugan, iyang gibulod o gikanlagan, hantod nagburlis ang himungaan. O kunya iyang giarnisan, hantod nahulog kini sa hagdan. O dito iyang gikabayan, hantod niya gini napusan. O kunya iyang gidamagan, o iya ginigikupugan, iyang gibulod o gikanlagan, hantod nagburlis ang himungan. O kunya iyang gidamagan, hantod nahulog kini sa hagdan. O dito iyang gikabayan, hantod nga gini napusan. Si kumpari labihang kurata, walay nahimo ning higayuna. Giguyod siya ni kumari, naning tungura-mura nagtigre. Pagabot ito sa ilaha, si kumpari labihang guula. Kay ang tiksas niyang hiniktan, sa liog ipunggutan. Nawala pag ang himungaan, na iya ang taong gilumluman.